Kwezi watukufu mjihunda ho harumwazi nsanansa za dunia khairina amani nga mumbushiro no banu mlio unajelo kanga nyanono hanyo tipia myoka botsele bana bana kaureje udahoni uka narika rikau tembea mbavi amadeli kosufanye weekend tembea mbavi ri kwango jokayam ngami amwe sud de l'Allemagne ono sud wadachi lafunu baha merveilles injini ngojo kami mwanadamu bokomi curieux ni hanza ni jue ezilio haroma mahalani nshi hontipia ili nishinde ni savure namna lazimu mahalani liyo ni jue zelongo namna zilio ezitso emisiru ubahanu bobira akwede namna mwanadamu boko ikango shibahanu harumwansi boko yihwakoye yurende mwana yusomesa yupanga tidahitsena hui walolea huzawe na onga wena wana wala rumwensi wasomesi wao nosu wa l'université ebonge abo mimwa hunu quelque part de manange lazima ni jue de luhamko donge lazima ni jue auru ni jue mipaka hensi de mana kamiti rantsu tembea nonoro ili nshide ni jue namna nti yapangia usuka leo kwezi watukufu mbabia marongo yani behabanu tsikondani behabanu harumwa inu darmo unono en general komitiransi uzamba heni wakati ya ukaya unono unuo muhimu kwezi watukufu ya ukaya batsina unono na mliwaze gasina mahami nji gasina mezi minji gasina mifumo minji mitila umambia ni kwezi watukufu ya ukaya yitunga za mwanadamu wakamnono aruma wakati mwinji deka mwanadamu ngudiswezi ngo zahahe eka mwanadamu ngujere stress yahe namna lazimu katsuka na stress inji hoitswani miti rantsuma mbiyano kaya unwa majimara hafu wondo unono ni majimara hafu yonge lazimu mriyanwe ani a peu près mwarango za ushashi ritili mbili huenda ritili nraru wanusu usiku surtout kama ngenshi harumwansi wokoensi hiyo yona jotoha kuwa ukaya mrungula wo maji menji hozungoni ilazimu urejeze maji yayo hauke maji yayo utsongeza zenso zofanya haze namna lazimu zohosiwa yubsaidia uno mtahani wa hesha hula inaomba de digestion yebonge yabo honwa maji menji marahafu yo mwongoni mwa unono wa mwanadamu ketsutosha ilazimu mwelewe ukaunono ngu haruma ishahulari lao neranzinga mwisha urlaji lao amotroke ilazimu hamadena so amor Qur'ani yone sokaya kulu washrabu wala tusrifu namlem mtaweshe sirafi mtujokoza ifasira abo ndo tokani banugor johila inji hozo johire nga inji hozungoni hatu gejo riske iriwe hau imenye amwe long terme harme maha yendao itsongeze shombushimenya rekade zense rekane majavajava rekande enye yani peu importe ushange joriski menye yo de mana kayo muhimu mndu yale hau hafifu heni marongo hususan de sukari de mafura de shingo izo misiratu madhiniani makatinga sana mahaminji haumweleza ni ukaya na mdise zungo za hanyu haukayo mdu iso zungo za mwanajamu haula wahari humruko mfanyo hazi huenda hula mrafanya hula ila yutsongeza zembinguo za hanyu eziba za hanyu aniemizi ya hanyu yukana mvu ezungo za hanyu zohumbaliani yutsongezo kaya shilasha jonda shuriha shika jinji husungoni hatu shuriski shilawa ani shula wanakabula alafu yutsongeza mwanadamu yuka mnono au que garantie yo que tu existe cha et normalement mrukamnono e kango no majimara hav ya lo ase e kango lo shahula shilone equilibre mwindi kutsula shingo shinji kutsula mafura menji kutsula sukari inji shango lo hafifu ngoli swezungo zaho inamna lazimu nazingo fanya sport rekamba natation rekamba footing rekango romba futu rekango fanyo fitness peu importe shange lazimu udise zungo za hao hauke zungo za tuzi pangiwa ili zifanye haze namna lazimu ujojo do elimine mafura no tsokari tsongeze ndongozi njizi surihe zija irizitabisha
yode mano kaya misi rantsuma adhiniani makati menji haukaya inu shamode system immunitaire anu da inu sulaha ya handani ya mwanadamu yoi baki haruma inabode yani de system immunitaire ani da inu tsongezo mwanadamu akamnono de majeshi ya hezungo za hatu itsongezao mwanadamu haukaya zembade izo existe banu ranzinga bo mwanadamu heno katibajo kama mwanadamu sur terre harmwe arluinu yabo ngejoka bulazimu mwelewo kaya mbade ngazjukaya hakaba nizembade katatsoerewa ukazerewe magaya hauzerewe minazi shani zero wanadamu heno katibajo kama mwanadamu sur terre lazima bakembade heno katibajo kama mwanadamu sur terre lazima bakae ani tambu na mashaka na mabaya yode namna homi yenshi hauke maisha inua mambo anabo keba na inu lazima mraiwa ni henu siku yebo ngabo wo nono inu bana kwenge lazima wane henu siku no baki mnono no parisi yebo ngabo kezungo za usazilihi hauka huransi mafura menji ya uri hahuzungoni huransi shingo shinji shuri hahuzungoni na sukarinji yuri hahuzungoni tiba hena ulemevu mwinji na ulavu mwinji huzungoni hao yabo mbadezi nji zo riske zuto wa dahilani na kabula zotsongeza zimbade hizo zo huto wa dahilani na kabula alafu heni mba wale johuja kambutoka hama ile ambao lisula hayandani ya hezungo za hao yobunguza yokahambani ile ambao ani de système immunitaire ya yoka diminuer alafu après mnawadi mtiti tu la zabonti e makata menji atimnawadi mtiti huo yo riske haka mortel ani hahuwa hufu reka palu reka kohoa reka buhuo reka corona reka mkaya peu importe sha ezungo za hao gizo beaucoup plus exposé ili heni wale ujohuja haukenye bahungu ya maketsina miwango ketsina madirisha abweni ya haja yetu biranyo ngwenze hanjia yabo ukamade souvent tiba hitsena zo riske huangamiana kabuli ile de importance yode mano kayo muhimu ya ukaya henu siku jojuha ujoka urahafu wongo feze parti no unono hao hola mberu njema tilo kama thano mbe uli saladu leja banu gasi onyonama watukufu mwishire kako more kamanga mberu njema de mberu joutsungezo kemnono yabo maeleo timai shangela zimoni joka nena mjoka ya la sanda hii maele yinu ranzinu carbon yinu yoka njema mriale wakati boko anilejwara galijatwa rekado botrasi rekado bomtsana rekado bojioni haukaya maelen rovi mhogo shiazi majimbi na vanhu valonganu inu hambwa aninu fezo parti nizo zambao nezilo na carbon ngabo ze parti za féculents zengo hizo ekenjo ngoni hatu kamru haive hainji enusio kauswa mafura ende kantu manvatsu lazimu rekada armazense rekada armayenye mru hariske mru hakamwade mru hariske mru kana obesite homra kana inushambo cholesterol mafura menje zungoni mru riske hangamia bure nakabula nakawangamia nakabula yo utsongeza mru kan mru mani nakabula nishambo infarctus ono ilabo crise cardiaque makati haumru haremani rushambo AVC mru pasu hamzi harumo wengwe mru paralyse ou bien mru pasu hamzi haruma eroho ikaperturbe mbaka na problem cardiaque mru hangamia na kabula yode mano kaya maframe njo zungoni sukari njo zungoni shingo zungoni zila maladies ambo maladie cardiovasculaire zo risque zirenge wandu na kabula yole mana umuhimu yokawelezo wanadamu ukaya namleha uhafifu zendongozo ntipia ili ntijo riske mkawa wade haummenyesu hanyu mriske mwanganie haukoyo blomade wonge na nzambili ngufo haungu bono yeba ngabo hohufa yote ndongo bastanjabu hauko mfo ongo feze partine maisha jenu kohozalwa yongo feze partine maisha henu sikunga bwana wazalwao jenu kenu sikunga butuka wandu wafao banu kanosha reziyo hufa lazima rife ranzirija heni mwanadamu yazalwa wala henu sikungu tsuhufa hakeno katudu haya yao walangu wala duniani walangu ufuha mbabi shangabu wandu boko wo precipite wahende sambiyo mfo hao haukaya wo utsongeza zembwade wo ubwemi wangu ya hezungo za hao ili zembwade zisaru hezije ili wake wawade haraka wo zibu haujinga
hau hozibu hau guguru hau bashu hau itwashi wariske wangamiana kabula wafuna kabula yole mano kamnyezi Mungu akoreli sokaya aljahilu wandu wallahi law kana abidan mjinga wandu wa Mwenyezi Mungu beshangu mabujo henu usiku mana kamjinga ya adui wa Mungu do kamjinga makatime njitso nyemza shihitswa jagonzi mutso mweleza hata ikanza elewe ukakamba boshelezi zokaya bano mimtundi na heni mru mtundi ujoswe namna yatunda yabo mimi ranzichi jua kaza na gozinga juu hatwalisha lazima ni khoshelezi zenu utazezo haukaya heni marongo heni marongo na tujanzai ni hunre tinanza yuhunre akoyo nde imani abanga mjohesheleziza ili utaweza dongo zijutsongeza ukemade hauzu sisi kaburi na kabula yode mano kaya urahafu hodi sezungo za hatu hodi sezungo za hatu hono majima rahafu hola shingo shishashi na mafura mashashi na sukari nchashi halisi hodi sezungo za hatu hokafurahani hotseha hojibiwa ho mashani hao izo zonti pia zotsanganyiha zifanye rushamba cocktail yani wamjumu wa cocktail wa maja wa jus utoka hunwa ili uombe Mungu yaukaya minga mfanyo henizofanya noni kemnono ababasa wendo jodungia ili nike kweli hamnono haukaya manjitahada wajada yani ngelazimoni kondiani ndo tsungano parale shahada ili nike mnono wakati Mwenyezi Mungu ajalibesha Jibrilu yanungi mbabia satsena njojo kamnono shakeni sukamto jirmana mpado na bakabo Mwenyezi Mungu kunjeli na kamnono henu sikunga mtsola mafura hata tizimbe mba ya Rabbi njele ni kemnono tilala bonze kabatsi mustakira harmatsi kunga bo palu ngamremani maudi hata sha ya Rabbi njele ni kemnono jitele ujihifadhiranzi abantu ho kamnono ngelazima utsange banuhunda mapesa ngelazima utsange kunukoda hunudo swali nomba jua ukamnyeze mbuya paswe beton yasisema pesa ngelazima uridunge ritsahe ni marongo harumaze nziza hazo hauzisoa taalamu wajuao ili warekeze haukamrudo mano watsinza ngabo kwezi watukufu unono unuo muhimu hauko unono uide mzaze wahe maisha waheze furaha wahomyenshi warongo zinji sha yule mano kamihanza no katini mweshelizeni mbwene matso yoka unono unuo ujaje nelizo nokona mabanizo zozo ntipia ya ukangela zimuo ni mbwene matso hususan lwa siwani haumwambia nukaya mimi tifanya video zinji timwelezani ya ukaya ngamono wangu wajihafili shao washemezao ya ukaya ilapitali ya samba keti njema kabati mashini ilapitali ya marufu ngiombi wandu wafao inu hatwari vanu mwanadamu yupango wade wakati ya lomnono mwanadamu yupange retreti wakati ya lo shababi ani amazoneso kaya uwade wahaho upangiwa wakati lomnono shauti linde ukamwade ngodo amengwa zupange utsaho unono yabo yo hambo kaya trotar abon kada suisse yabo ngoto jo ndaba hatubone haufe yode bana kanga mzokanza nesokaya wade ani mimi ikati shokaya makate menji muka komori mufanya video timambiani ya ukaya wazade wenji ngwa fariko dunia wazade wenji wafawi kozani komori ngabo ni ho buji wanru wazalisiwa kabatsuri hauzi mru ya fuma kabatsi mwenje kabatsuri ambulansi mahala fulani yabe hamrula pimwade fulani la pitali fulani hafonzi ana wafola pitali kabatsi wataalamu watawapangi wao wanikoze materiali za lazimu izonga mzijuao pia ukangari mwambia oni ngari mweshelezi zaoni ngari fufu wawe zitwa homwelezani yebo ngeyabo lewo hoja mjihada ye mdoruka mdoaba samba kabatsi gazi el marufu shetanangizo zii lisisa de mamecheki kabatsi ngahuvujao kabatsi mwango yabonga mjihada yao
haukaza ndongo hizo ngamzone siwao ngamone siwao henu siku ngari mweshele zao ni henu siku ekanga mjihada yao ngamwambia ukaya mtume kumulika bati mahakama izo ngamziji wao ngari mwambiao ni henu siku ya ukaya vanu kena ukiri udolinda ndongozi uhunre nge ushemezo kanga mwanzo haki nga mwanzo justice nge lazima heno katujwa na mro unjaba hanu ekawe mwanadamu islamu ekautimiyo binadamu haho nge lazima udale maji wende wombiso wandu mzime mbuka dambo kaya tutufason yubangu ngiyohule ngabo usiku johujili yasha kutujwa ndini yode mano kai kama mwanadamu hadhulumiwa haukaya hadhulumu kaya ngabo wahafari tojua sababu wahafa ngabo walozirewe ritujwe sababu yokaya zabarindi no wandu warendwa zirewe ngabo wandu wadhulumiwa ritujwe sababu yoka zabarindi wadhulumiwa ngabo wandu wafungwa ritujwe sababu ya kweli rijuawe sababu ya kweli uko wandu wanafungwa zabarindi ni wakomori wadaza ngo wangaliao shawa ulinda skandali ijiri au problemu ijiri heni mdu ajalo shemeza shiale hama zinando ngobo kozi tsolombi ngunizi dubu wajaka uzijua yebo ngabo kwezi watukufu mika watimbarogo inshanga zao besha tiparo atsamboka komori wafanduzi hwizili usiku hawa wafuru jana usiku kazino paro nshangaza keno paro nshangaza hata haukaya hindi ngamzilindo haukaya ze condition pia zitsanganyiha ili heni sijoka ujakomori ani ike katastrofe ekaba dzaba jandongo za dzaha eruption volcanique yokaya explose kabatsi bahanu bafandu majana iyo kenahune tone zabari haukaba no krizi inu andu anticipe vanu dzaha la pandemie haumbo animbade haudzaha hau accident de la route hau heni mro kaunja bahanu ulawo anticipewa enamna ujoka uzima vanu kadza halijiri bahanu wanru pangi wenana mrajoka evacuo wanadamu ekabanu babiri atanta bahanu ngabanru hafa wenji wavunja kanu ko tuafanya oje ila yo pango wanadamu na kabuya enamna mrajoka usove no evacuo wanadamu ekababira nksida bahanu wanru panga marubo ma securiste wanru wafanya securism rekade chauffeur udalo legari rekande suka rekade taximani enamna ya uhui roho hatu wataalamu wa jodo huja avunziha eshiba enamna ujoka ushimobilize akoza uzwadingo ujoka umwehanse umlazenro utimvureja ili eketsoka koze koloni batijoka mnano ngo hatu ariabo hajiri hatongeza paralize au hafu ekemro ikatsura zafia engatoko fanyaje nori mlamwe garjoka humlamwaje mro yamjoka humkalmeje yatikarma panic izo pia zo pangwa rahaze ndongoza ejajiri shanga mtu una miyokaya nweza pangwa komori zilinde ajali ije reka ya wade reka ajali bijiro pareni reka ajali ya dzaha reka ajali ya mro eza pangwa hinri kabati shapangwa hata idzima yebo ngeze ndo izo pia heno wakati jojiro masiwani vafuando harumagari bure wakwando la marua kabati oxygene izo katunshangaza kabati mwenje wananza fanya operation hafu kazi na hunshangaza hai kabati kazi na hunshangaza shabane yani eshintabishao wakomori walingo jendo kariba langwa mtume la ilaha illa Allah ezenzi jirije kamtafadhali kwa jibu madhamana mtsilinde jalija ngemruku mtsindile dalija ngemruku nariruke hasonsi pia na kabula rahaze ndongoza ijaja vanu mahakama nru ya tsaha rahaba jawri hamru ya dhulumiwa vanu msomo wobsahwa rahawa nawe jangamia na kabula vanu adabu yobsahwa rahawa nawe jangamia pia
vanuze dogezo zwaruzi tsana kabula mrukalindi ya duhaya ngena mahamungo mira ndarona mitano ngiya ndamba nga mtsango harmwe retreat yangu abaha wadwanza weshele retreat kena ukiri ila mru yeshelea ranzo wakati mru alona mahaishirini yebo ngabo kwezi bwa Komoro na mtafadhali mrenzi da uwengwe lebeshelea la hoa na nyasi ni wazee wangu wajadza hangu wajomba hangu wanasho hangu wanrasha hangu mloma siwani lebeshela hanyu ngilo chashi ngilo fubi na yotsi de namna mjushinda mnike courage mwa encourage mfanye pression harume mavamana mwa voti haukanyi mwa voti garja wa voti na mtsoju hamabuka kartsuma nzani be garja mvotini haukaya emwenza mvuu haukweli do wanansi sho wanansi wao gelazimu wajue ukodo wenzaze mvuu gelazimu wabulwe matso wajue ukaya wao de mabazi wao de mapatron wao luwalona zemvu za wavuri za monsi shaheni wakati nyinyi wanansi mjukansi mlore makotsi wizi na idhihaka na unafiki na nrabo yabonga mjodo hunde mavwa maana wa mlazimuni heni wakati mjodo saziluku mwananruwe dhulumiwa mwefanya sambla mdoli nda mdhulumu waranzi nge mdojuha na mjodo hunde mahakama ya mlazimuni haukanga rono wenji wangamia wahafa walo amwe ardhi na mazababi rawalo rwaduhazi njawono wa Komori wajuha hasinzo kabati politiki kabati parti politiki wala kabati jawu wala wanajawana wala wanro umejawan raume wala wanro wakana fami wala wababa jawababa ngaranzori juwe ewanro wanu wafuje ngelazimu wa Komori wajuhe wauzise ukaya eza jirehindri ngaranzawe mahakama mfanye hazahanyu gamjafanye hazahanyu gamjori wona ramshira mume ramtitira mhu ngarijo juhari jeri kensi zihui na zihui haruma e palais de justice rikensi yabo karina humbani nafasi haukema ni ramwe hans nsila si ramwe hansani yabo haukanyi waruma wahatu sasi sisi waruma wahanyu hebo ngabo kwezi watukufu ngelazimuo ekaka mchajuha mauziso ka ewandu wanu wangamiaje zabari haukeola ulambaba wawana ni mbaba wawana ona hajoraka mdunga jine de yakoza de yaulwa ya hafa ngaranzori jueza ajiri haukweli wafanywa presio basinga mjo uona ukaya uwa gangi ngamjono ko wachwai wanafiki wadhulumifu walo harumwensi hiyo ngwaju paretu bahawo shema na walo na mvuu dabo mwani kumvuu emano walo wachwai dabo mwani koze mvuu wake wachwai yode mana Mwenyezi Mungu ya Rabbi yokaya heni madhamana heni kaumu mitso iweshe madhamana wawa lazimu ebo ngabo madhamana walo amwensi hiyo wauwa mlazimuni wa Komoro era nzema madhamana walo walazimu waswarifwe mahakama yawe mahakama mlona yode mahakama ya mlazimuni madhamana wawa lazimu wahudumu walekezo nono ilize lapita lizikenjema zikenda hafu zikena wana wasoma zikena materieli kaziti ebo ngabo zilapita limloni izo kwezi bwa Komori izo zimlazimuni ilazimu ze prison zirespekte ubinadamu neze haki za kibinadamu mria undembenru yale mria undembamshana mranjie ketu respekte abweze prison mlonizo izo zimlazimuni mkenizo bango noze likoli ngonoze lapitali ngoneze palais de justice ngone mahala pia valoha mama bashambuzi kwa jwambe pirizo yemanazidi ngo hunsesa mihonare association aringwa defendeo les droits de prisonniers ma prisonnier au prison kabati mshana zilati haki ngwa kontio harumo moto ani ngwa kontio harumo asio
wafanya zi haja zao ezi mshanga zao nindi eba ni mwende ulise sa de mwamecheki mde mwende zilikoliza tuena mna zilio eba ni mwende pale de justice atu mna ilio eba ni mwende zila pitali za tuena mna zilio ezi mshanga zao nindi engono zila pitali ne zilikoli ne za administration ne mahkama zedogezo zonti pia mzone namna zilio ngamjoja mjihada ya mjishanga zokaya ngamona pirizo kabati mshana hai ndani na maruhedi ngohi mranse uninombo na ifte sijao bwa Komoro hebo ngabo kwezi watukufu maana muhunda wa makalimani muhunda wa journalist wa chwai wa mambao ni nrabo dabo kam Komori uhanza wa mbwa nrabo ukanza wengali realite en face maana bapulo wandu wejawe da wandu wa mazerezo dabo kwa Komori ni hanza mdona wandu wedeziwa no tomola manani no redwa marensi mwetseha mwere makotsi ngamliwa zo kamnyezi mgwetsi pahala matsaha ebo ngabo kwezi batukufu kena ukiri mdohi mila shonga na utsovu na niyambi na unafiki alafu apremwe jamwe lila ikamnyezi mgu hajanele baya enrongoti no kamjo misirani Allahu Akbar ketsu tosha kwezi bwa Komoro iyo ketsu tosha tende urende njema tende wanze ejirani tende mwanzane mrahateza nia nge unjo msiru nuswali shati nebatani no mswalata karina uroha yao yeba ngabwa mlinde jr mo nono neno sokaya ekakaretina la pitali izo kazi tunshangaza ekatsambo kaya bafuaru kazi tunshangaza hatanga mjo shangaya mizo shangaza likatsambo ka Komori koronangi yokabatsufa wano izo kazi jo shangaza jo shangaza ekakomorano wazao kwa tsufa ikoza anyo rwaza yao izo kazi jo shangaza jo shangaza likati shake Komori experience de vie ngyo haju wanrunga afwa 80 ans wanrunga afao hamahamongo minane na mahajana izo kazi jo shangaza jo shangaza Komori likati shokanga po mahakama ya kweli wanadamu haniheni mwenza haki ngunikiwa izo kazi jo shangaza shaheni barogwe jo chituli Komori reka mahakama mai reka la pitalimbi reka likolimbi reka udhulumifu reka uchoi izo kazi no paron shangaza hauka izo zilazimu zihunrowa Komoro haukowa Komori watsenge nza iyo ngasina mahana maha waidungu kwa tsuhanza waisheleziziwa ukaunumdumui zinunrabo wanungarangami yao inuhatwari gelazimu riziye gelazimu ribadili haukaba nuhodadili yotsinde minazi yotsinde marindi gelazimwe majwafu amoya hatu ya badili rikubali kanga sima erreur garanza wensi hatu ipengayo nensi hopangayo gelazimu wanada mwabadili zenia omwendo omjibalio walonu shomwendo lonu omwendo lonu nezetobi ya lonizo ne namna rjendo kangaranzo mungu handrabo ne namna rado kangaranza wensi hatu handrabo ni namna jelo kanga risikiti hao na la meshamai rilonayo handrabo ni namna risikiti hao yo kaenti ketina msomo ketina amani ketina hazi ketina jo handrabo keno parorashu lisambaba hanu kwezi watukufu nganzao pezo matsuchuka mle gelazimori boshi haya sino zirongozi hunrao wa Komori leo ngazijo hunro wana wajuhu ezilembwe nezeleziza haukari njahar maidiwara ce qu'on appelle cercle vicieux car no paroroha harma shedi waraisha hebo ngabo kwezi watukufu namtojodo mwishelezani heno wakati yaukaya eshi shangaza Komori sindo kanrungu afao yoke tunabata marogo tabarogo ngamo sheleo tika shababi ngwa nazi on wenji makati mitsami huli mitso shia usiku tsi makati baroka corona yo makati hale ngamo mlabioni mfuma kamili woto shahenu usiku ngwa fanro wa ila ndo hararo ndwani keja poro shangaza wangu lizongwanza wafu yode mana nzoni mabia na mwe periodini ambao corona kwezi watukufu na mreti mtikubali mjar mwe paniki na mjikalme hauka paniki mruwa peu halahuliana hararoi mruwa peu wa Komoro yeka yangu nshi harumansi boko kabatsunon
kabatsi hazi kabatsi mba maji ilo potable kabatsi mwenje kabatsi nzia kabatsi malalao ya kweli huritsa na ngojipanike dari habari ngabwe rushamba corona abotanga niba fumuru ngojofa hala hulia ngojofa nkaya ngojofa palu ngojofa roho ya pe roho ya hala hulia ganzo mjikalme haukanga mweshio maimenji hana corona ngamweshio mahakama alo mai hana corona ngamweshio harumansi ilona uswarifu lomu hana corona ngamweshio nzia ziloza peuha na corona nukamtsujuha mwashemeza hakwanga mjoshida mzibadili ngarijoshinda rizibadili shando tsohafiliha wala wanja modani fijo mashaka majira maradio alo namfahamu na mkachi hula mheula mseula mdoza nikara banga mjoka mtoa corona yengo no corona ya shinda zensi zilona mali zilona wanawasoma zilona lapitali zilona mapesa zilona urahavu zilona majiahunwa zilona nzia vatso shitsio pia ngizo ekakorono wandu wawo ishindizi washindi kwa yajo ambako mori abotanga bafumuru tindori kanga nyina na jave lago sha droiti ngambisawe mihono na mask mwekaze mask kado mask nzima wetoa we nikawo lo fanja kabatsi mesuri arume realite harume kweli kabatsi mesuri zijo mkhifadhini kabatsi mesuri zijo shida zimkhafidhani zimkhifadhini hau kweli sheyo de harume realite abana basangira bakushoka Mwenyezi Mungu rimuombe mruye ni mru ya swaloda honi muombe Mwenyezi Mungu yarihifadhi yone babi yaradakia ruhasulibo mkuju na mwishiendo njamba mrati kaze mask njamba mrati hosemi hono mrati ni kaze nrabu shanga mwanzo naambe ukaya eka ezi hifadhi yonsi ekezi hifadhi yonsi lapita linjema malalao wana wasobesiwa nza njema benro hula njema vanu vahula la vema mwenje urahafu isonde ezi hifadhi yonsi ena mbambi yeshiloko morina shi nganyina malalao nganyina nzanje nganyina mwenje nganyina wanawasoma mwana nona mwe nganyina lapitali ndahu nganyina likoli nganyina ndi kamsina mlonisho kwezo tukufu ebo ngeyabo ngelazimu wandu wabo weshi haya wandu wajikalme wandu na wabo weshi hawa wajikalme na rombe Mungu na respecte ze mesures yo c'est tout à fait logique au kene babirlonio wandu na respecte ze mesures za hansiwa shana muombe Mungu na muombe Mungu nono vanura bakibahi haukanga mjoka ya umadhamana watu mkhifadhini jana harumo dhulumi fulio harumo zalikoni mbizilio harumo mahakama menji yaliyo mayaliyo nizenziambi no mavu mwenji no mavuliwa no mavuja abole corona okwatina hajananyi wao kwatina hajananyi ebo ngeyabo kwezi watukufu zemezuru ziliyo kwezi watukufu corona ngamtomambia ni barongo nzima corona inu youti ya mru ani yo hatwari harumo wanaja muboko ngoma fragile harumo sante yao notamment ekanga we mnene ngone mafurame njozungoni ngawe beaucoup plus exposé ti corona bahi na mwishiendo deheni mbade zijujilo zungoni hao ngazijo riske zutowe dahilani eka unazofanya mnamena swa avese ujuhangamiza eka mnamena swa infarctus ujuhangamiza eka mena siya diabete ngejuhangamiza eka mena siya pali ngejuhangamiza shati corona bahi yode mano kaya na kwandise introduction hangu haumweleza nukaya unono unuo pangwa ranzide hamnani shauti uko pangwa hajaveli unonoka pangwa hajaveli na mask unono inu processus na namna ya uyenshi ranzi ahatazedi mduaji hifadhu ya jipange hahula mbahiru wakonge joka ekilibre na bendido ekilibre ketwanze feali haukabo tasiye zungo zangu ngizo na bezo za vitamini ne vitamini izo eze vitamine zinji izo suzi hunda harmaze fruit na harmaze legume
na mwanzo hatu makati yanga so wakati wa embe na wakati wa mafenes zila zona vitamini zinji mruna lemba vitamini botasi mruna lemba carboni botasi na carboni timwelezani kwenye mru undaru mamukata dipe hani balonganu ani homaele haunrovi hautusa donc mru ajabo mtsana mru hashindi mru urumba mvi kwa mru namba maele hauna baja mru hali namba legume shema sihu kama ni mwali hunu mbali shemba debere basabu buke mru tamvi watamafali kama fana watanambaja au nambaja nambaputu nambaja nambalishu wafanamba mbasa bubuke wahanwa ila yona faida zinjuzungoni hao sha unono wa kweli wa mwanadamu ujibazo madoni haruma ila furaha haruma ula mbasawuho haruma ula makinifu unone mwanadamu haukautseha ukafurahani ila armu ya peu boko yo produise hormone na substances zinji haruma izungo za hatu itungo zo mwanadamu akamnono utseha ukafurahani ula unono mhu rahano tsoka haruma shida na usinyo uso na ukaharuma usiu zila yotoa mrudahila nina kabula yode maana ka unono mhu bwa komori na mtsehe na mkefurahani na mwanzane na mbulane zenia zeroho zanyu zitinje nkutsu ezadunga timweleza ni hanzima majimarahafu na mtawe shingo shinji na mtawe mafura menji na mtawe sukari inji na mrespekte ze mezuri za hansiwa sheizo katsu hansu corona bahi na mjihifadhi ne maundi hauke maundi nga muwaoni maundi ye palu nge wo wanada mwenji 5 millions tous les chaque minute tarbe dunia nga bafo beaucoup de gens harmwe dunia a cause ya palu hebo nga we palu nge wo wandu wenji rane corona zi kartura ngozo rahifadhiwa rafanya kampani ra protegewa shatito done no anada mwenji ngwa fau hapali ye diabeti komori ngefanya uravage kabati daho litona mri asoni diabeti kabati kampani ya kweli ya uhifadhi wa komori ya ukaya wa komori kwezi na mtawe sukari inji na mtafadhali mtawe zozi inji bokonga mzilawe masihu wakati kwezo ngozanka sina besoin ya shaula shinji na mtawe mahomba maeleme nje masihu daila ngatungezao izungo za hanyunga zimenye hao hauka sukari yomru pasara mamaele nrovi mhogo shiazi majimbi mkomori yotsawa tsilebo tasi ya tsilebo mtsana shabo masihu ajazele bidonde alale yangamize stoma ngabo mbadezi injiza stoma ngabo cancer de stoma wali wa cancer ngo tao dega kabati kampani ya hueleza wanadamu wajue watawe ze cancer watawe ze problemu zona ze stoma ze problemu za hepalu ze problemu za diabete ze problemu zinji za kulazimu ministère de la santé wandu waje wakanti na atori para si wataalamu mitifanya proposition tamba orteso kaya na mje mnipare ngamjomwelezani ngamjomambiani na mpare mametse waje wakanti wona mi rihadisi wamezo na bonga mabondra aborione akaba nuru manu tinta kati mtaalamu wa hesuha reka chirurgien reka médecin reka sage-femme reka infirmier reka tijindobi ya joparo hambekezo na mbao ngama bonrabo anga mabomseto heni mndu kutujabokezo mwana we ambao izo lezeko ili yakamtushia sho walona akili hunu almanyi wongwa ni shiliao komori boko kamtufanya hata paracetamol hata zozo la sindano kamtulifanya ngamjwe shambrana boka eola somo henri eola ngujwe henri ewe ndwe bitsena wokomori mkomori mla mhogo ya tsoju hata yani tamula biyo ukayeke poro amoroni vaja meli ya tsonja sindano she sindano zila kaziti na madzodzo ritsobo kadiri te madzodzo dai sindano jo kabata ziwole karajo da tata dzodzo ata dzodzo la sindano karajo rifanye ngojwe shamru ya jana bioka ya eola somo henri eola ndo bibahe na singa si haruma nsi bokongizona msomo utukufu na ujamalifu u rekande ma expert wa he santé rekande wa he ma juriste ngwari respecte osi wanahanyu marizaya si madani hanyu si wanoma hanyu si wanauma hanyu ngwari respecteo kojwe na mraje komori mraje dabo karingu nremete en cause ngamjila tangamjo parisa mru analphabet utojuata ewa uyapa yofana nendini na mrutu juata ya turata CP kwa jamba BPC kwa jamba baki hawo jamba bac plus 2 ou 3 ou 4 ou 5 aringu nremete en cause mihimi ya rabbi watukufu jamalifu
ishoneshiwa ukomora roho za peu ujinga mwinji na ujirendo kakatoa dushaze kweli we vantara ola mitsi mwanza olaja uje unrendi kwizo na mdao izonga mwanzo wa komori unre faida yuaza karaja liurengezo karaja la mbao watukufu wa jamalifu wazaza hangu wazewa hangu wajomba hangu mtihafilihe mkiri mjala hulia asibabu corona na mrespekte ze mesure za hansiwa na mboweshi hamtinjala hulia shezilo muhimu na mkefurahani na aktive ile ambao de sula haya ndani ya hezungu za hanyu na mwere na mreje harumo ila medicine traditionnel ya hatu harumo ule utabibu wa kihatu wa huerea wa ufanya upana nkofu mwatembavu labana mba putu mne na mremani jua sutulu andu aduhazi haukaya unono wa mru mduhazi ya sarara mahamugomira mjaruendo unono mwinji uhanza vitamin D na kweli watukufu wakwezi watukufu mjundu wa mwema siwa wandu waonge lazima urumani mbajua wakati mnajua boko wasubuhi wala 7h 8h 9h ilojo kange lazima liremembaye hau liremembaba haukala lihana vitamin D hauka pepre 90 wala 95% harma mafufu jana mafufu mongoshela wala mongoshela na tsanu ya he vitamin D yowanaja mwehunrao vitamin D yoyo nikaule lejua na waremani mbajua na mfanya na nkofu na mwereye na myelembabu mbwani na mjuhemu disezungu za hanyu na mtoweze hamu na mhadisi na mtawe balbala na mwanzane na mwanzo wana na mwanzensi izo ndiziju mtsongeza Mwenyezi Mungu ya jiare hifadhi shay namna inu mlio watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu kanoparobe hahera mwetsi yatu izo ndabo Mwenyezi Mungu kado Mwenyezi Mungu ti dhalimu kanojobe haheri mahala balala ushari na niambi na unafiki mwinji na utinazondoni ngoni na ulashte na heninji izo ndabo Mwenyezi Mungu ti dhalimu wanuwalo hunu wanuwale uungu rahana si watukufu wa jamalifu nga mjozia yabo ntijojati derape ekatirongwane na muswamihi yote ni objective evidangu evidangu ni objective nzima rumaruo wa komoro rumaruo wa nadamu ili waprene conscience haukabatinizo yonga mhamanga mtojitamro ni unishie mru lo mfumatso ya onoba nala zimoende wukano paroona yode mana nanzoni eshilizua komoro hamba refufu ezitswa babo tsori hade shemne nyanga mzima hajambo kaya shabana zile mwana ulamba au karaja lingena haki haukaba nuze kweli zo kazi na shini kazi na komori kazi na faransa kazi na almani kweli 1 plus 1 égale à 2 yode shinga unarekani gawe shini gawe japon 1 plus 1 égale à 2 watukufu jamalifu na mke wanono masihumema mfumbili njema na mhifadhi wa duhazi na mwato bonze wa mani mbajua na mwani kembazala supu wanwe na mrespekte ze mesure walo mashababi walengao haku mwerejeo da honi na mhosemi hono haukanga mjo expose wanru walo mafragile na ndo wabaya hatu no wanru walo wade walo na pefu waloja wao la beaucoup plus expose heze mbade hizo ili wajiwangamia na mjihifadhi hosemi hono haujizo le mbabi kama mjo shinda hautawe marengwe kanga mjo shinda haujihifadhi mtkazana mask wajure pondeze norm kanganyi bazima haukaba ne mask mutse hata mihona mlunge waeche besha pashoga na waeche kaze mask shakangelela waro hapwe mask ebonga batukufu na mke wanu usiku wa satena khairi na amani na mbushe ruba numlio